दुर्गापुर वेस्ट विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर गुटिया विवाद सामने आया है। बर्दवान ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के मेंबर अभिजीत भट्टाचार्य के एक फेसबुक पोस्ट के बाद पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने फेसबुक पोस्ट में दुर्गापुर वेस्ट सीट से पूर्व सांसद दिलीप घोष को उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने लिखा है कि वे पश्चिम बंगाल में रहना चाहते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बर्दवान दुर्गापुर सीट से दिलीप घोष की हार का दर्द आज भी कार्यकर्ताओं के दिल में है और इसी कारण वे चाहते हैं कि दिलीप घोष दुर्गापुर वेस्ट से उम्मीदवार बने। उनका दावा है कि अगर दिलीप घोष यहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी भारी अंतर से जीत दर्ज करेगी। भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर पोस्ट नहीं किया है, बल्कि अपने मन की बात रखी है। हालांकि इस पोस्ट को लेकर दुर्गापुर वेस्ट के बीजेपी विधायक लक्ष्मण घुरोई ने कड़ा पलटवार किया है। फेसबुके अनेक फेक खबर छड़ाय सारा बांगला एरकम चलছে। তৃণমূলের কাছে তামাক খেয়ে পড়ে তৃণমূলকে সুবিধা করার জন্য কিছু কিছু যারা মানুষ আছেন নাম করে বিজেপি, কিন্তু তারা বিজেপি নয়, তারা তৃণমূলই, আর তার ফলে তারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমার পরিষ্কার বক্তব্য, যারা বিজেপি করেন তারা কাজ করতে পারেন না, আর যদি করে থাকেন, যদি মনে কোনো আবেগ থাকে বা দুঃখ কষ্ট থাকে, অবশ্যই তার কাজে ফোরাম আছে, রাজ্যে নেতা আছেন, জেলা নেতা আছেন, বাইরে না বলে ভেতরে বলুন, তার সমাধান হবে। আপনি যেটা করছেন সেগুলো সুবিধা করার জন্য করছেন, যদি করে থাকে ঠিক নয়, তার পার্টি বিষয়ে ভাবছেন। আমাদের পার্টির রাজ্যের যে কোর কমিটি আছে, ডিসিপ্লিন অ্যাকশন কমিটি, সেখানে তার এই বিষয়গুলো দেখছেন, তারা ঠিক করবেন কাকে বলেছেন, কেন বলেছেন, কি জন্য বলেছেন, তারা বিষয়টা দেখছেন। वहीं इस पूरे विवाद पर तृणमूल कांग्रेस ने भी तंज कसा एवं इस संबंध में जिला तृणमूल प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी ने भी अपने वक्तव्यों को रखा। দেখুন, এটা তো আমাদের সাবজেক্ট নয়, আর কে কি ফেসবুকে লিখছে আমরা দেখতেও যাই না। আপনি যখন বললেন তখন আমি একটা কথা বলতে চাই, এটা হচ্ছে প্রকট গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একটা প্রকাশ, বহিঃপ্রকাশ। একজন লিখছে চাই, একজন লিখছে বাই বাই, আর ওরা লিখুক বা না লিখুক, আমি এটা আপনাকে নিশ্চিত করতে বলতে পারি যে পশ্চিমে, মানে পশ্চিমবঙ্গের থেকে আরম্ভ করে দুর্গাপুর পশ্চিম পর্যন্ত সব জায়গাতে এবারে 2026-এ বিজেপি বাই বাই। এবং এখানে তো বটেই, মানুষও প্রশ্ন করছে লক্ষণ ঘুরোই কোথায় গেলে, তাকে দাঁড় করিয়ে মানুষ প্রশ্ন করবে তুমি কি করেছো, এখানে তার খতিয়ান জবাব দাও। অত সহজ নয়। সুতরাং যে লিখেছে সে বুদ্ধিমান লোক। দেখুন এবার কী হয়েছে, এটা অবশ্যই যদিও আমি মনে করি ওদের পার্টির নিজস্ব ব্যাপার, আমাদের ইন্টারফেয়ার করার দরকার নাই, তো পাবলিকের ওপিনিয়নটা কিন্তু সে লিখে দিয়েছে যে লিখেছে। इस पूरे मामले में ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दुर्गापुर वेस्ट सीट को लेकर सामने आए इस विवाद से ये साफ है कि चुनाव से पहले बीजेपी के अंदरूनी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं, जिसका फायदा विपक्षी दल उठाने की कोशिश कर रही है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।